देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବ୍ୟବଧି ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିବିଧତା ଭରା ଜନସମୁଦାୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ବିବିଧ ଭାଷା ଆମକୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଏକାଠି କରି ରଖିଛି। ଏହା ଆମ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ମାନବତାବାଦୀ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଧୁନିକତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାନ କରାଯିବା ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇପାରିଛି। ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସକ୍ଷମ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିଛୁ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସବୁ ନାଗରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଦେଶର ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି। ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଦୂର ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ସ ଇ-ସ୍ପେସ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ବାପାଙ୍କ ନାମ, ମାଙ୍କ ନାମ, କେଉଁ ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆଦି ରହିଛି। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ହସ୍ତାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଓ ସିଏନ୍ଆର୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ 106 ଜଣ ପାଇବେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଲି ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 106 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, 9 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ 91 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ 19 ଜଣ ମହିଳା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଏବଂ 7ଟି ମରଣୋତ୍ତର ରହିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାକିର ହୁସେନ ଏବଂ କେଏମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 106 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ କୁଅଁର, ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ପଟେଲ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଟ୍ଟାୟତ ସାହୁ। ନମ୍ବର 4, ବଦଳିବ ଝାରପଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲର ନାଁ ଓ ଠିକଣା, ମିଳିବ ତିହାର ଜେଲ ସୁବିଧା। ବଦଳିବ ଝାରପଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲର ନାମ। ଖାଲି ନାମ ବଦଳିବନି, ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠକୁ ଉଠିଯିବ ଏହି ଜେଲ୍ ଏବଂ ଏହାର ନୂଆ ପରିଚୟ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍। ଆସନ୍ତା 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 45 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ର ମଡେଲ ଠିକ୍ ତିହାର ଜେଲ୍ ପରି ହେବ। ଏହାର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଜେଲ୍ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ମୁକ୍ତାକାଶ ଜେଲ୍ର ମଝି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଝାରପଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲ୍ରେ 991 ଜଣ କଏଦୀ ରହିବାର ସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ ଏହି ନୂଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ 2,500ରୁ 3,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଏଦୀ ରହିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିବ ଉନ୍ନତମାନର ଡାକ୍ତରଖାନା ସୁବିଧା। ହେଲେ କଏଦୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପାଇଁ କମଳ, ଦରି, ଗାମୁଛା ତିଆରି ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବ। ତିହାର ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀ ପାଉଥିବା ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠାରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 5, ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ହେବ ହାଲୁଆ ସମାରୋହ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହାଲୁଆ ସମାରୋହ। ଗତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଥିବାରୁ ଏହି ସମାରୋହ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ହାଲୁଆ ସମାରୋହ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ହାଲୁଆ ସମାରୋହ ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ବଜେଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏକ ଲମ୍ବ ବଜେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମିଠା ଖାଇ ବଜେଟ୍ ମୁଦ୍ରଣକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପତାକା ଦେଖାଇ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହାଲୁଆ ପରସି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମାରୋହ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଥିବା ନର୍ଥ ବ୍ଲକର ତଳ ମହଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର 6, ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ମେଡାଲ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ମେଡାଲ। ଗୁରୁବାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ 901 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୋଲିସ ମେଡାଲ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୋଲିସ ମେଡାଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଡିଏସ୍ କୁଟେ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାଉତ ପାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ମେଡାଲ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ଦେଶରୁ 901 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ମେଡାଲ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 140 ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
विशिष्ट सेवा ପାଇଁ 93 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 668 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 7 ଭାରତ ହରାଇଥିବା 26ଟି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଭାରତ ହରାଇଥିବା 26ଟି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହି 26ଟି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆଦୌ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 20ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ପକ୍ଷରୁ ଡକାଯାଇଥିବା ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ 26ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଆଦୌ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୋଇନଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ 65ଟି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 26ଟିରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି। ଚାଇନା ସେନା ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଇନା ସୈନ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ସେନା କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅନିୟମିତତା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲା କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନର ପ୍ରାୟ 30% ଧାନ ଚାଷୀ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଏହାପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ଅମଳ ମୁତାବକ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଷୀ ତାର କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ କାଲି ପ୍ରଦେଶ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 11 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ହିଂସା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ହିଂସା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଆଶିଷ ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 8 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶିଷ ମିଶ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିର ଅଜୟ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ପୁଅ। 2021ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରିରେ ଘଟିଥିବା କୃଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶିଷ ମିଶ୍ରା। ସେ କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଶିଷ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଲି ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଘର ନ ଦେବାକୁ 73,000 ଅଭିଯୋଗ ତାଲିକାରୁ କଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 8.17 ଲକ୍ଷ ଘର ମିଳିଥିଲା। ଏ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକା ପଞ୍ଚାୟତ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ବି ମାଡ଼ମାଳ ଅଯୋଗ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଆଡ଼ କରି ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘର ନ ଦେବାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 73,000 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 8 ଦିନ ଭିତରେ 73,000 ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କାଟିବାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବାକ୍ସରେ ଏବଂ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରେନ୍। କାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଷାନ ରେଡ୍ଡି, ରେଳ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସଚିବ, ରେଳ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 8 ଦିନିଆ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହା ଜରିଆରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ନମ୍ବର 12 ରଙ୍ଗବତୀ ଗାୟିକା କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ପ୍ରାୟ 5 ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ରଙ୍ଗବତୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ବି ଇତିହାସ ରଚି ଚାଲିଛି। ଭାରତର ଏହା ଏପରି ଏକ ଏକମାତ୍ର ଗୀତ ଯାହା ପାଇଁ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ 3 ଜଣ କଳାକାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗବତୀର ଗାୟକ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ଏବଂ ଲେଖକ ମିତ୍ରୁଭାନୁ ଗନ୍ତିଆ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଗାୟିକା ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗନ୍ତିଆଙ୍କ ରଚିତ ରଙ୍ଗବତୀ ପ୍ରଥମେ 1975 ମସିହାରେ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। 1976ରେ ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ କୋଲକାତାର ଏକ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଗମାଙ୍ଗ ବାପ ପୁଅ। ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପରେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଗମାଙ୍ଗ ବାପ ପୁଅ। ଉଭୟ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶିଶର ଗମାଙ୍ଗ କାଲି ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦ ସମେତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଭୟ ନିଜ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 2015ରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ ଗିରିଧର ଓ ଶିଶିର। ହେଲେ ବିଜେପିରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏମ୍ପି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଶିର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଜେପି ପାଳନ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେପି ହାତ ଛାଡ଼ିଥିବା କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗମାଙ୍ଗ ବାପ ପୁଅ। ନମ୍ବର 14 ବିଜେଡି ଦେଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ ଘର। ବଢ଼ିଲା ଆବାସ କଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିଜେପି। କାଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର କରେଇ ନ ଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ବିଜେପି।
PMAY घर निर्माण अटकैबाकू यह बीजेपीर नुआ नाटक। बीजेपीर एभली घृण्य राजनीति ओडिशा इतिहास एक कलंकित अध्याय। एपरी हीन राजनीति ପାଇଁ ओडिशावासी क्षमा करिवेनी बोली कहिछि बीजेडी। जदि तालिकार त्रुटि रहिछि तेबे बीजेपी निजे तालिका प्रस्तुत करिबाकू कहिछि बीजेडी। अन्यपक्षे जदि केंद्र आवास योजना बंद करिदिए तेबे राज्य मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घर जोगै देबे बोली कहिछंती सांसद तथा दल मुखपात्र सस्मित पात्र। नंबर 15 बीबीसी डॉक्यूमेंटरी को नहीं जेएनयू रे विवाद 3टी मामला रुजु। चर्चारे प्रधानमंत्री मोदी उपर तैयारी होइथिबा बीबीसी डॉक्यूमेंटरी याकु नहीं दिल्ली जवाहर विश्वविद्यालय तथा जेएनयू रे देखा देइछि विवाद। ए नहीं पुलिस 3टी मामला रुजु करिछि। 2टी अभियोग अखिल भारत विद्या परिषद एवं गोटिए जेएनयू छात्र संघर सभापति आईसी घोषों द्वारा कर मामलें जड़े छात्रों एमएलसी प्रस्तुत कर जहाँ पुलिस हाथ में लगी। एमएलसी रे छात्रों पर कौन आभ्यंतरीण आघात लगी नथिबा कुहाଯାଇଛି। पुलिस अभियोग ग्रहण कर घटनार तदंत आरंभ करिछि। उल्लेखयोग्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र माने मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपर तैयारी बीबीसी डॉक्यूमेंटरी स्क्रीनिंग करने को घोषणा करथिले। एही समय छात्र संघ कार्यालय विद्युत संजोग कटाजिबा सह छात्रों उपर पथरमाड़ होइथिबा अभियोग होइछि। एने मामला रुजु करने को पुलिस थाना जाए छात्र माने रैली करिथिले। नंबर 16 कांग्रेस छाड़िले अनिल आंटोनी। पूर्वतन केंद्रमंत्री तथा कांग्रेस वरिष्ठ नेता एके आंटोनी पुओ अनिल आंटोनी कांग्रेस इस्तीफा देइछंती। अनिल आंटोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंग उपर निर्माण होइथिबा बीबीसी डॉक्यूमेंटरी इंडिया द मोदी क्वेश्चन को विरोध करिवार दिनक परे से हाथ छाड़िछंती। एथिसह से मोदी सरकार को समर्थन जणाइछंती। नंबर 17 आसंता 29 रे महाराष्ट्र को एंट्री करिवो शीत। जनवरी मास सरीबाकू बसिलाणी किंतु एजाए महाराष्ट्र को शीत छुईनी। भीषण थंडारू मुक्ति पाइथिबा महाराष्ट्र किंतु आगको आउ बर्ती पारिबनी। आसंता जनवरी 29 रे महाराष्ट्र को एंट्री करिवो शीत। एही थंडा आसंता फेब्रुआरी 2 पर्यंत बड़बतर रहिबो। आईएमडी पुणेर मुख्य डॉक्टर अनुपम कश्यपी यह कहिछंती। फଳରେ जनवरी 30 रु तापमात्रा द्रुत गति खसिब। पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार यह समय मध्य कोल्ड वेव जारी रहिबो। फଳରେ तापमात्रा 10 डिग्री को खसी आसिबो। नंबर 18 साम्बादिक राणा आयुब को सुप्रीमकोर्ट आश्वस्ति। तल कोर्टे शुणाणी को रोक लगेले। साम्बादिक राणा आयुब को सुप्रीमकोर्ट आश्वस्ति। अर्थ हेरफेर मामलें प्रवर्तन निर्देशालय पक्षर दाखल कर आवेदन उपरे गाजियाबाद एक स्वतंत्र कोर्टे हेबाकु थिबा शुणाणी प्रक्रिया उपरे रोक लगेइछंती सुप्रीमकोर्ट। गाजियाबाद एक स्वतंत्र कोर्ट पक्षर राणा जनवरी 27 रे हाजर हेबाकु नोटिस होइथिला किंतु एही प्रक्रिया को स्थगित रखिछंती सर्वोच्च न्यायालय। तेबे एही मामला जनवरी 31 पर सुप्रीमकोर्ट रे शुणाणी हेबो बोली कोर्ट कहिछंती। कारण राणांक विरोध में होइथिबा आपराधिक मामला उत्तर प्रदेश रे घटी नथिबारु एहार शुणाणी पर रोक लगेइछंती कोर्ट। नंबर 19 पिलांकु काहेकि इंग्लिश मीडियम स्कूल को पठा जाउछि कहिले महाराष्ट्र राज्यपाल। निज मातृभाषा को भूली जिबा ही एक विराट विपर्जयर कारण पलटिबो यह कहिसंती महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। तेणु अभिभावक माने सेमानक पिलांकु आंचलिक मीडियम स्कूल को पठेइबाकु महाराष्ट्र राज्यपाल निवेदन करिसंती। राज्यपाल कहिसंती जे मातृभाषा को भूली गले यह आम पई बड़ क्षति साब्यस्त हेबो। प्रारंभरू पिलामानकु अभिभावक माने आंचलिक स्कूल रे नाम लेखेबा उचित। मुंबई एक कार्यक्रम रे 200 वर्ष पुराना मराठा भाषा गरिमा को एक स्वतंत्र स्क्रीनिंग करिबा बेले यह कहिसंती राज्यपाल। निज जीवनर साउंटिथिबा अभिज्ञता को बखाणी राज्यपाल कहिसंती जे से भेटिथिबा जणे आईएएस ऑफिसर निज स्कूल जीवनी आंचलिक स्कूल रु शेष करिसंती। जदि संपृक्त व्यक्ति जनक निज मातृभाषा रे पढ़ी आईएएस ऑफिसर होई पारिले तेबे अन्य माने काहेकि पारिबेनी बोली से प्रश्न करिसंती। नंबर 20 भारत में मोबाइल फोन लॉन्च करिबो कोका कोला। आपण निश्चित भाव में अनेक ब्रांडर मोबाइल फोन व्यवहार करिथिबे। सैमसंग OnePlus रियलमी और आईफोन भली ब्रांडर फोन लोक व्यवहार करने को पसंद करुथिबा बेले एबे एही व्यवसाय आरंभ करने को जाउछि कोका कोला। कंपनीर एही फोन भारत में मध्य लॉन्च हेबो बोली जणा पड़िछि। एथिपई कोका कोला एक स्मार्टफोन ब्रांड सहित हाथ मिलैथिबा चर्चा हेउछि। फोन रो पछ डिजाइन किभଳି हेबो तार एक झलक सामना को आसीथिबा बेले सेथिरे कोका कोला लेखा जाइथिबा देखा जाइछि। तेबे एही फोन केउ ब्रांड सहित आसीबो से संबंध में सूचना दिया जाई नाही किंतु अनुमान करा जाउछि जे रियलमी रो फोन कोका कोला संस्करण सहित आसीपारे। सामना को आसीथिबा कोका कोला मोबाइल रो डिजाइन रियलमी 10 4G सहित मेड़ खाउथिबारु एही चर्चा जोर धरिछि। नंबर 21 न्यूजीलैंड रो नुआ प्रधानमंत्री भावे शपथ नेले क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड को मिला नुआ प्रधानमंत्री शपथ नेले लेबर पार्टी नेता क्रिस हिपकिंस। आज एक औपचारिक समारोह में क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड 41तम प्रधानमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिसंती। न्यूजीलैंड गवर्नर जनरल सिंडी काइरो तांको बंधु और सहयोगी उपस्थिति रे संक्षिप्त शपथ ग्रहण उत्सव आयोजन करथिले। एछडा देशर उप प्रधानमंत्री भावे कार्मेल सिपुलोनी मध्य शपथ ग्रहण करिसंती। उप प्रधानमंत्री पदवी पाइबारे से होचंती प्रशांत महासागरीय द्वीपर ऐतिह्य धारण करिथिबा प्रथम महिला। नंबर 22 सबुदिन आखि बुझिले वरिष्ठ सांबादिक चिरंजीत राजगुरु।
वरिष्ठ सांबादिक चिरंजीत राजगुरुଙ୍କ देहांत चिकित्साधीन अवस्था देहांत घटी सूचना गतकाली छाती जंत्रणा अनुभव करते पर ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल रे चिकित्सा कराउथिला सेठारे तांकर वियोग घटीथिला पेशारे से जड़े सांबादिक और वकिल थिले मृत्यु बेड़क 46 वर्ष होइथिला से थिले जड़े मेड़ापी मनीष लोकंकु साहाय्य करिबा सत्य खबर को लोकलोचन को आनिबा तांकर लक्ष्य थिला तांको वियोगरे समस्त सांबादिक वकिलंक महलरे शोककूल परिवेश सृष्टि होइछि चिरंजीतଙ୍କ वियोगरे बीजेडी सांसद मानस मंगराज शोक प्रदान करने सह शोक संतप्त परिवार को गभीर समवेदना जणाइछंती। नंबर 23 मुसलमानों निकटतर हेबाकु बीजेपी अभियान समस्त प्रकार सामाजिक मंगल कार्यक्रम रे सबु वर्गर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने केंद्र सरकार प्रतिबद्धता अनुଯାयी बीजेपी संख्यालघु विशेषतः मुसलमान मानक निकटतर हेबाकु अभियान आरंभ करिछि। यह मुसलमान समाज को एक बीजेपी विरोधी संप्रदाय भावे उभा हेबाकु रोकिबारे साहाय्य करिबो बोली कुहाଯାଉଛି। समस्त सामाजिक मंगल कार्यक्रम रे मुसलमान मानक सामिल करिबा पई बीजेपी रो केंद्रीय नेतृत्व पक्षरु एहार कैडर मानक निर्देश दिया जाइछि। धर्म दृष्टि कौन प्रकार पातर अंतर व भेदभाव जेपरी करा न जाए से दृष्टि देवाक कहुଯାଇଛି। याद्वारा अन्य धर्म प्रति बीजेपी असहिष्णु भाव अच्छी बोली जो अभियोग कराଯାଉଛି ताहा दूर हेबो बोली बीजेपी आशा प्रकाश करिछि। वर्तमान बीजेपी चाहूँगी मुसलमान माने तांको भोट न दियंतु पछे किंतु बीजेपी विरोधी भोट बैंक भाव व्यवहृत न हुंतु से निज पसंद अनुसार निज दल को इच्छा भोट दियंतु। नंबर 24 स्मार्टफोन रो व्यवहार 2030 सुधा शेष होइजिवो कहिले नोकिया सीईओ। 2030 सुधा स्मार्टफोन व्यवहार प्रायतः शेष होइजिवो। नोकियार सीईओ पेका लुंडमार्क एई भविष्यवाणी करिसंती। तांको मतरे आम शरीर रे एपरि केतेक डिवाइस लगै दियाजिवो जहाँकि एई अभाव को पूरण करिवो। 6G कमर्शियल व्यवहार 2030 रो आरंभ होइजिवो। तेबे शरीरर केउ अंगरे किभଳି प्रोडक्ट लगाजिवो से संपर्क रे अवश्य से खुलासा करि नथिले। एबेकर नेटवर्क तुलन रे एहार स्पीड बहुत जोर रहिवो। 2050 सुधा स्मार्टफोन रो व्यवहार संपूर्ण भावे बंद हेबो। मनुष्यर मस्तिष्क सह इंटरनेट को कनेक्शन करिबा पई गवेषणा आरंभ होई जाइछि। या द्वारा आपण जाहाको कॉल करिबाकू चाहुछंती तांको भाबिले एहा आपे आपे होइजिवो। संपृक्त व्यक्ति जदि एहाको ग्रहण करे ताहेले साधारण भावे आमे जेमिति कथा हेउछे सेभଳି होई परिबो। समस्त इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोनिक सामग्री को एभଳି प्रस्तुत कराजिवो जे आपण जहा भाबिबे सैया हेबो। जेपरि टीवी ऑन हेउ किंबा लाइट बंद करिबाकू चाहुछंती सब किछि ऑटोमेटिक हेबो। नंबर 25 यूक्रेन को अमेरिका देउथिबा टैंक को जाड़ी देबु कहिला रूस। रूस यूक्रेन युद्ध को इतिमध्य 1 वर्ष पूर्ण होगाक जाउछि। यह सत्वे रूस विजय हासिल करि नाही किंबा यूक्रेन पराजय वरण करि नाही। पाश्चात्य देशों द्वारा प्रदत्त अस्त्रशस्त्र व्यवहार करी यूक्रेन सेना रूस को कड़ा जवाब देवाक सक्षम होउछि। आगक यूक्रेन हाथ को आउ एक बड़ अस्त्र आसबार संभावना रही ताकि अमेरिका निर्मित M1 आर्मरास टैंक। पूर्वर यह टैंक जोगाण पर अमेरिका राजी होउन बेले एवं राजी होइछि। एही शक्तिशाली और अत्याधुनिक टैंक यूक्रेन हाथ को आसिबा परे ता रूस पर घातक सदृश हेबो। तेबे यह प्रसंग में रूसर प्रतिक्रिया सामना को आसी। रूस सरकार मुखपात्र डिमिट्री पेस्कोव कहते जे एसबू टैंक बेकार साब्यस्त हेबो और पैसा पानी रे पड़िबा परी हेबो। एसबू टैंक यूक्रेन सेनार शक्ति वृद्धि में सहायक हेबो नाही। अन्य टैंक गुड़िक परी एगुड़िक मध्य जाड़ी दियाजिवो। नंबर 26 भुवनेश्वर पठान फिल्म रिलीज कलिंग सेनार जोरदार विरोध। दीर्घ 4 वर्ष पर सुपरस्टार शाहरुख खान फिल्म पठान काली सर्वभारतीय स्तर में रिलीज होइछि। शाहरुख खान को फिल्म देखि खुशी रे झुमुछंती फैन। सिनेमा हॉल भी फुल। भुवनेश्वर महाराजा सिनेमा हॉल रे काली एभଳି दृश्य देखिबाकू मिलिछि। काली मॉर्निंग शो हाउसफुल जाइथिला एवं भुवनेश्वर सहित अन्य हॉल गुड़िक सिनेमार सबु शो फुल रहिछि। शाहरुख को फिल्म पठान रेकर्ड सृष्टि करू बोली SRK फैन क्लब खुशी रे केक काटिछंती। हेले एपटे फिल्म को नहीं विरोध तेजीबारे लागिछि। बिहार यूपी और आसाम रे पूर्वर फिल्म नहीं विरोध करा जाउथबो बेले भुवनेश्वर मध्य फिल्म को तीव्र विरोध करा जाइछि। भुवनेश्वर केसरी सिनेमा हॉल रे फिल्म को जोरदार विरोध करा जाइछि। मूवी को विरोध करी कलिंग सेना बाहिनी पक्षरु शोभायात्रा करा जाइछि। पठान डाउन डाउन नारा देवा सह शाहरुख और दीपिका विरोध में हाय हाय नारा दैछंती संगठन। नंबर 27 विमान रे परिसर घटना निज क्रू मेंबर को अधिक क्षमता देला एयर इंडिया। विमान मध्य मद्यपान को नहीं निज पॉलिसी रे परिवर्तन आनी एयर इंडिया। मद्यपंक यात्री विशृंखलित आचरण उपर रोक लगेबाकू निज क्रू मेंबर को अधिक क्षमता प्रदान करिछि एयर इंडिया। एपरिक आवश्यक स्थले यात्री अधिक मद्यपान निमंते बारण करने निज क्रू मेंबर को प्रदान करिछि अधिकार। विमान उड़ाण बेले यार क्रू मेंबर कौन करें कौन नुहे तार एक तालिका प्रदान करिछि एही विमान सेवा प्रदानकारी संस्था। नंबर 28 हॉकी विश्वकप क्वार्टर फाइनल रे इंग्लैंड को हरैला जर्मनी। पुरुष हॉकी विश्वकप 2023 रे बुधवार खेला जाइथिबा क्वार्टर फाइनल मैच इंग्लैंड और जर्मनी मध्य जोरदार मुकाबिला होइछि। नियमित समय मैच 2-2 गोल रे शेष होबाकू शूटआउट रे फड़ाफड़ बाहरिछि। एथिरे जर्मनी रो विजय हासिल होइछि। जर्मनी 2-4 2-3 रे क्वार्टर फाइनल मैच जीति सेमीफाइनल को नीत होइछि। नंबर 29 हॉकी विश्वकप दक्षिण कोरिया को 5-1 गोल रे हरैला नेदरलैंड्स।
पुरुष हॉकी विश्वकप 2023 रे बुधवार क्वार्टर फाइनल मैच रे दक्षिण कोरिया को नेदरलैंड्स परास्त करी सेमीफाइनल रे पहुंची। कलिंग स्टेडियम रे नेदरलैंड्स काली 5-1 गोल रे विजय हासिल करिछि। नेदरलैंड्स सेमीफाइनल रे मैच रे आसंता 27 तारिख राति 7 रे गत चैंपियन बेल्जियम को भेटिबो। एही मैच कलिंग स्टेडियम रे खेला जिवो। नंबर 30 आईसीसी रैंकिंग सिराज विश्वर 1 नंबर बोलर विराटन को मात देले गिल। इतिहास रचिसंती टीम इंडिया द्रुत बोलर मोहम्मद सिराज। जसप्रीत बुमराह अनुपस्थिति में भारतीय बोलिंग बाहिनी कमांड संभाड़ी सिराज श्रीलंका न्यूजीलैंड विपक्ष दिनिकिया सीरीज रे दमदार प्रदर्शन करिसंती। एही दमदार प्रदर्शन जोगु से एबे दिनिकिया क्रिकेट रे विश्वर 1 नंबर बोलर बनी जाइछंती। काली आईसीसी पक्षरु जारी बोलिंग रैंकिंग रे सिराज कैरियर श्रेष्ठ 729 पॉइंट सह प्रथम स्थान रे रहिसंती। तांको पछकु ऑस्ट्रेलिया जोश हेजलवुड और न्यूजीलैंड ट्रेंट बोल्ट रहिसंती। अन्य पक्षरे न्यूजीलैंड सीरीज रे 2 शतक हासिल करितबा टीम इंडिया बैटर शुभमन गिल मध्य रैंकिंग रे बड़ फायदा हासिल करिसंती। से 20टी स्थान उपरको उठी बैटिंग रैंकिंग 6 नंबर स्थान रे पहुंची जाइछंती। एथिसह से विराट कोहली को मध्य पछरे पकई दैछंती। विराट रैंकिंग 7म स्थान रे अछंती। गिल न्यूजीलैंड विपक्ष 3टी मैच रे गोटिए 2 शतक गोटिए शतक सह मोट 360 रन करिथिले। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।